पश्चिम बंगाल में कथित रेत माफिया तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नाजिबुद्दीन के खिलाफ जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान उसकी कई संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। इनमें 7 मकान, 2 पेट्रोल पंप, 82 से अधिक ट्रक और अन्य वाहन, साथ ही करीब 300 बीघा जमीन शामिल बताई जा रही है। जांच एजेंसियां जब्त संपत्तियों की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां पूरे नेटवर्क तथा कथित अवैध संपत्तियों के स्रोत की पड़ताल कर रही हैं। এছাড়াও আপনার 83টা ট্রাক আর ড্রাম্পার 83 সেটাকেও সিজার লিস্টে নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আমরা 21টা প্রপার্টি পেয়েছি, সেটা আন্ডার প্রসেস রয়েছে। প্রপার্টি এই প্রপার্টি লিস্টের মধ্যে আপনার রয়েছে 7টা বাড়ি, একটা ফার্ম হাউস, 2টো পেট্রোল পাম্প, একটা ব্রিক কিল, একটা পার্কিং, 3টে স্টোন মাইন, 2টো ক্রাশার এবং আদার্স সব মিলিয়ে মোট 21টা প্রপার্টি। এই জায়গার পরিমাণ হচ্ছে 300 বিঘা। এই 300 বিঘা প্রপার্টিতেও আমরা আমাদের যে আইন আছে প্রসেস অনুযায়ী এটাকেও আমরা সিজারের মধ্যে নিচ্ছি। আন্ডার প্রসেস, সময় লাগবে, সেই প্রসেস জেলা পুলিশ করছে। থ্যাঙ্কস টু এসপি বীরভূম অ্যান্ড ইটস টিম, টায়ারলেসলি তারা কাজ করছেন এবং ডিজিপিকেও তো অবশ্যই থ্যাঙ্কস দেব, তিনিও রাউন্ড দ্য ক্লক মনিটরিং করছেন এবং টাইম টু টাইম এইচএসকে এবং আমাকে রিপোর্টিং তারা করছেন। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।